हेलो एवरीवन आर सब केनता आचास ଏବେ ରାତି 8ଟା ଅଧେ ହେଲା ଅଛି ଆରେ ମୁଁ ଏବେ ଡ୍ୟୁଟି ନ ଆଇଲି ଏବେ ରାନ୍ଧାରାନ୍ଧି କରବାର ତ ରାତି সময়ଟା ପନିପରିବା ମିଶା କିଛି ନାହିଁ ତ ଏବେ ଖାଲି ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ ଅଣ୍ଡା ଆଣିଲେ ତ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ ଡାଲି ଆର୍ ଭାତ ଖାଇସି আর ইয়ে ହେଲା ଆମର କାମବାଲା ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ କାମ ଧାମ କରଲାନି ଏବେ ଆମେ 2 ଲୋକ ଅଛୁ ତ ଏବେ ରାନ୍ଧାରାନ୍ଧି କରିକିରି ଖାଇକିରି ଜଲ୍ଦି ଶୋଇବାର ଅଛି डाली बसाइसी तो टमाट लुण फुण सब सागे मिसेक बसर तो सांग मैंने 8टा अधे ने आमर रांधवाटा स्टार्ट है अरे एबे 9:30 है पूरा गोटे घंटा भर पूरा सरदेलु यहाँ अंडा भुजिया डाली एतकिया मोर टैलेंट एतकिया करके बारी तार बेसी किसी ना है तो तुम मैंने मस्त रांधि खाई बस